কাছাড় জেলা লক্ষ্মীপুরের যাদব মহাসভার তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান ও যাদব সম্প্রদায়ের কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা। যাদব মহাসভা লক্ষ্মীপুর প্রখণ্ডের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বুধবার এক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় লক্ষ্মীপুরের বিনাকান্দি ঘাটস্থিত সাউথ বারাক কমিউনিটি হলে। যাদব মহাসভার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীপুর এলাকার যাদব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা ওবিসি বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সমগ্র ভারত যাদব মহাসভার লাইফটাইম মেম্বার সুবচন গোয়ালা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত যাদব মহাসভার আজীবন সদস্য বিক্রম গোয়ালা, লক্ষ্মীপুর যাদব মহাসভার সভাপতি রত্নেশ্বর গোয়ালা, লক্ষ্মীপুর যাদব মহাসভার সাধারণ সম্পাদক মনোজ গোয়ালা, মতিলাল গোয়ালা সম্পাদক লক্ষ্মীপুর যাদব মহাসভা, লক্ষ্মীধর গোয়ালা কোষাধ্যক্ষ লক্ষ্মীপুর যাদব মহাসভা, সমীরণ গোয়ালা সদস্য লক্ষ্মীপুর যাদব মহাসভা। এছাড়াও যাদব মহাসভার কর্মকর্তা সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। যাদব মহাসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন সুবচন গোয়ালা, বিক্রম গোয়ালা, রত্নেশ্বর গোয়ালা সহ অনেকেই। যাদব মহাসভার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিগত শিক্ষাবর্ষে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন এলাকার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তাদেরকে গামছা এবং প্রশংসাপত্র উৎসাহিত করা হয় যাদব মহাসভার পক্ষ থেকে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে যাদব মহাসভার লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। यादव महासभा की लखीमपुर प्रखंड की आज तीसरी सम्मेलन है यादव सम्मेलन। इस सम्मेलन में करीब हजारों लोग एकत्रित हुए और इस सम्मेलन को सफल बनाने में सब कोई सहयोगिता किए। और आज जो मेधावी बच्चे हैं उन लोगों का यहाँ पर प्रमाण पत्र देके उन लोग को सम्मानित किया गया। यादव महासभा की तरफ से उन लोग को सम्मानित किया गया और जितना उपस्थित सभी को सम्मानित किया गया। कमेटी गठन करने का भी सिद्धांत लिया गया और अहिर रेजिमेंट के लिए जो नवंबर महीना में जंतर मंतर पर दिल्ली जाके हम लोग जो धरना दिए थे, इस मुद्दा भी आज कमेटी में उठा है और हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार के पास ताकि जल्द से जल्द अहिर रेजिमेंट को घोषणा किया जाए। आज लखीमपुर प्रखंड में असम प्रदेश यादव महासभा के लखीमपुर प्रखंड में हमारे बिनाकांदी अंचल में बिनाकांदी साउथ बराक ऑडिटोरियम हॉल में हम लोग 3 साल का जो यादव महासभा लखीमपुर प्रखंड का कंप्लीट हुआ है, उन 3 साल में जो है हमारे तृतीय वार्षिक सम्मेलन तथा साथ ही साथ जो है हम सम्मान समारोह किए हैं। इस सम्मान समारोह में हमारे 2024-2025 में जितने भी हमारे ग्वाला संप्रदाय के जितने भी हमारे बच्चे या बच्चियां थे, उन सभी को 2024-25 में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन जो किए हैं, उन सभी को जो है हमारे यादव महासभा लखीमपुर प्रखंड के ओर से उन्हें सम्मान दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। और साथ ही साथ हमारे जितने भी यूनिट कमेटी जो गांव-गांव में हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं, आज 2024 से लेके 2026 तक उन सभी कमेटी को हम लोग जो है यादव महासभा लखीमपुर प्रखंड के ओर से सम्मानित किया गया, ताकि हमारे समाज में हर गांव में, हर बस्ती में, हर नगर में हमारे यादव महासभा को प्रचार हो और साथ ही साथ हमारे जितने भी भाई हैं वो सभी लोग सहयोग करें और हमारे यादव महासभा को आगे बढ़ाने के लिए।